मोर आदर पिलामाने समस्त को बीएससी ओडिशा चैनल को स्वागत। तो मैंने या पूर्व जो वीडियोटी बना जाइथिला नंदी टेल रो फर्स्ट चैप्टर जाकी थिला कौन थिला ना टाइगर इन द हाउस सेटा तुम माने बहुत भल पाइबा देइचो सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। ता सहित जदि तुम माने फर्स्ट टाइम पई चैनल को व्यू करूचो बा देखुचो ताले तुम माने चैनल को सब्सक्राइब करिनियो काहे कि एमिति कहीं एजुकेशनल वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट रो से मैथ हो बा इंग्लिश हो बा हिस्ट्री हो बा ज्योग्राफी हो बा साइंस पेपर 1 पेपर 2 किसी भी चैप्टर हो 9th हो बा 10th हो बा 8th हो सब क्लास रो अवेलेबल एथिरे अछि। ओके तेणु तुम मैंने व्यस्त न हो बर्तमान 10th क्लास सब क्लास चली तुम समय नष्ट न करी वर्तमान सिचुएसन ले वीडियो को सब देख नोट्स बनाओ प्रॉपर्ली ता सहित मते कंसल्ट कर पारिबो सेति पे तुम व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट कर देइची जार कि लिंक मो डिस्क्रिप्शन ले दे देइची तुम माने जदि जॉइन करबा को चाहो ताले जॉइन करि पारो। जदि तुम माने यार पूर्व बनाई थ वीडियो टी को देखि ना हो ताले तुम माने लास्ट जो रिकमेंडेशन आसीओ वीडियो रो सेतिरे तुम माने देखि पारिबो। ओके आउ ता सहित अन्य वीडियो मध्य मु आई बटन ले दे देइची सेठी मध्य देई पारिबो बाकी तुम माने टिके कष्ट करिबा पे पड़िबो गोटी क्लिक रे तुम माने प्लेलिस्ट पाखरे जाई पहुंच जाई पारिबो आ से प्लेलिस्ट रे जा भी किसी वीडियो अछि तुम माने सेठी जाई कि देखि पारिबो काहे प्रत्येक दिन हम आफ्टरनून ले वीडियो अपलोड करूछु दुईटा तीनटा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास चलीची प्रत्येक सब्जेक्ट रो तुम माने सेठी मध्य निजको अपडेट करि पारिबो। तेणु आउ आगु को बढ़िबा हमें एबे जाकी तुम मानकर ए जो चैप्टर टी कोन ना द बेगर तो मैंने तो देखी पारुथबो जाको कि लिखिचंती किए ना एंटोन चेकोव जाको किए लिखिचंती ना एंटोन चेकोव जने रूसियन राइटर से रूसियन राइटर जे कि बहुत ही बढ़िया राइटर बहुत गोटे स्टोरी लिखिचंती और ये जो स्टोरी टी तुम देखुछ द बेगर ये द बेगर जो केमिति गोटे भिकारीटे गोटे साधारण भिकारी जे कि रास्ता रे भिक मागुची लोक मानकु मिछ सत कहि कि से केमिति जने गोटे मनीष होई परिची कहा कोई कोनोसी गोटे लोकर मोटिवेशन रे जे कि मनीष होई परिची एवं से निज गोडरे निजे छिड़ा हेची आउ निजे रोजगार मध्य करूची गोटे भल पोजिशन ले रही कि भल टंका रोजगार करुची सेमितिका गोटे स्टोरी एटा केमिति गोटे एकदम खराब रु केमिति गोटे भल पोजिशन ले पहुंची सेटा ए स्टोरी रो यात्रा। ओके तेणु याटको मूल रु शेष पर्यंत देख तीनटा पार्ट रे स्टोरी को डिवाइड करा जायछि आमे तीनटा पार्ट रे मध्य ताको शेष करिबा। ओके आज मु जा पढोछि एटा होछि तमरो फर्स्ट पार्ट। तेणु बेगर जदि या पूर्व जहाँ मुझे कहूली एंटोन चेकोव या लिखिं एंटोन चेखोव चेखोव लिखिं जहाँ कि जन्म केउठी ना रूसिया रे रूसिया रे तांकर जन्म रूसिया रे केउठी ना टैंग रोग रे तांकर जन्म केते मसिया रे पिला माने ना 1860 मसिया रे तांकर जन्म आ बहुत ही कम बयस रे तांकर डेथ हो जाइतला जाकि 1904 मसिया मात्र मात्र से 44 इयर्स रे तांकर डेथ हो जाइतला टीबी रोग रे टीबी। ओके तेणु से निहाती जने बहुत ही भल राइटर थिले तांकू कहा जाए जे मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जदि कि तुमको पचारे ताले तमे माने कहि परिबो एंटन चेकोव कर नाम। ओके मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी मध्ये तांको कहा जाए। ओके तापरे तांको बाल्यकाल बहुत दुखरे बीतीला कहीं तांका बाप जने ग्रोसरी थिले अर्थात जने तेजराती दुकान करथिले तांको बापा तेजराती बिजनेस थिला तांकर ता सहित तांकर 5 भाई भौणी मध्ये थिले जहाँकि तांकर बहुत पिला बेले बहुत दुखरे कटिथिला तथापि भी से जने डॉक्टर हेई परिथिले किंतु तांकर लेखिबारे एते रुचि थिला जे से डॉक्टर वृत्ति छाड़ी की डाक्तरी छाड़ी की लेखा लेखि रे मन देथिले और बहुत भलो लेखिथिले और टॉप 20 आज भी मध्ये टॉप 20 टॉप 10 जदि राइटर कथा कहा जाए ताले एंटोन चेकोव कर ना ता भितरे थाए रूसियन पोएट एंटोन चेकोव। तेणु विषय आउ किसी तो जानी नेले आम निश्चित भाव में जहाँकि तुम बही रे नाही तथापि भी आम जानिले आउ एबे पढ़िबा तांकर जो हाथ लेखा स्टोरी जहाँकि लिखिथिले कौन ना द बेगर। ओके द बेगर कौन before you start the reading the story take a close look at the title the beggar कौन हमें तो ऑलरेडी बेगर विषय देखि नेले व्हाट डू यू थिंक द राइटर इज गोइंग टू टेल अस इन द स्टोरी कौन कहबा को चाहउचंती ता तो मु कहि देली ऑलरेडी तो मन पई आगुआ। तेणु यू मस्ट हैव बीन बेगर एवरीवेयर इन द कंट्री तमे देश रे सबुआड तो बेगर देखिथिबो निश्चित भाव में व्हाट डू यू फाइंड मोर बेगर्स कोडी त माने अधिक बेगर फाइंड करूछो तमे ओडिसा रे तो बहुत गुडे बेगर देखिथिबो पुरी जगन्नाथ हम कोडी भी कोनोसी मंदिर अगर तमे देखिबो पाउथबो बेगर माने भिखारी माने आ कोडी कोडी पार्क रे मध्य कोडी रास्ता रे मध्य बस स्टैंड रे सब बाडे बेगर आसी तुम मानको बहुत केतेक सतरे भिकारी थांती आउ केतेक मिछरे मध्य भिकारी थांती जो माने कि आसिक मिछ सत कहि हम पाखर टंका नबा पई पहुंची जानती रेलवे स्टेशन रे मध्य केते हैरान करंती देखिथिबो समस्ते किंतु आमे
କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନ କରିବା କେମିତି କରିବା ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମର ମନ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ତାର ନିଡ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାର ନିଡ୍ ନାହିଁ, ତମ ମନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ତମେ ହୁଏତ ଭଲ କରିପାର କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ହୁଏତ ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇପାରେ ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ ବେଗର। ତେଣୁ ବେଗର ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ନିଜର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ when you come across the beggar begging at your door or the beggar request you for the help? ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହେ, ଯଦି କେହି ବେଗର ଭିକାରୀ ତମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ କର? ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଅ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ କେମିତି ଭାବୁଥିବ ତୁମମାନେ ନିଜେ ଭାବ। ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ପିପଲ୍ ଟୁ ବେଗ୍? ତମେ ଠିକ୍ ଭାବ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ତମେ ଠିକ୍ ଭାବ କି? ଯଦି ଭାବ ତାହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତୁମମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କର। କ୍ୟାନ୍ वी हैव द सोसाइटी विदाउट बेगर? आमर सोसाइटी बेगर है विदाउट सोसाइटी विदाउट बेगर रे आम सोसाइटी जी पारिबो कि? तुम मैंने ताहा चिंता करि पारुछ कि हाँ जी पारिबो, काहेकि ना गोवा आमर भारत रे एमिति एक देश अछि जोठी कि आदौ बेगर नाहांती, बेगर को बैन करा जायछि सेठी। ओके, तेणु आगକୁ बढ़िबा। नाउ रीड द स्टोरी टू नो व्हाट द राइटर टेल्स अस अबाउट द बेगर। तो इंग्लिश रे एथिरे नन डिटेल रे जाकि तुमर एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन ही एथिरु पचारिबो। এই যে নন ডিটেল ଏକ ମାର୍କିଆ क्वेश्चन ପଚାରିବ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମମାନେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏକଦମ କିନଲି ଏକଦମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ନଜର ରଖ ଯାହା ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଡିଟେଲରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି। ଓକେ, ତେଣୁ ଚାଲ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦ ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଇଂଲିଶର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ଶିଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ be pronounce the English like a Englishman. Okay, kind sir, have pity, turn your attention to poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I have not 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and that I lost my place through intrigues. It is a year now since I have had anything to do. କ'ଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଭିକାରୀଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏ ଭିକାରୀଟି ଏ କଥାଟି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତାର କଥା ଭାବରେ ମାନେ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଭିକ ମାଗନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛି। କାଇଣ୍ଡ ସାର୍, ଦୟାକରି ସାର୍ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଟର୍ନ ୟୋର ଆଟେନସନ୍ ଟୁ ଦ ପୋର୍, ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ପୋର୍ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି, ହଙ୍ଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫର୍ 3 days, 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇଟ୍, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆଇ ହ୍ୟାଭେଣ୍ଟ 5 kopecks ଫର୍ ଏ ଲଜିଂ, 5 kopecks ମୋ ପାଖରେ ଲଜିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠୁଥିବ, କୋପିକ୍ସ କ'ଣ? କୋପିକ୍ସ ହେଉଛି ରୁଷିଆନ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ। ଯେମିତିକି ଭାରତରେ ପଇସା ଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 100 ପଇସା, ସେମିତି ଗୋଟେ ରୁବେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷିଆନ ରୁବେଲ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, 1 ruble ଇଜ୍ 100 kopecks। ଓକେ, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ 5 kopecks ନାହିଁ ଲଜିଂରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ଗଡ୍, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, କସମ ଖାଇକି କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଫର୍ 8 years, 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues। କାହାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଜିଶରେ, ଛଳନା କପଟରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଲେଜ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଗୋଟେ ଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଫସିକି ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ year now since I have had anything to do। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ କି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସର୍ଜେଇ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ସେ ମାଗୁଥିଲା ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜଣେ ସେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସର୍ଜେଇ। ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା ସେ କିଏ ନା ସର୍ଜେଇ। ଲୁକ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ରାଗ୍ଡ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲେଖକ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ରାଗ୍ଡ ଫନ୍ କଲର overcoat of the suppliant, at these dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to be him, as if he had seen this man somewhere before। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ଟିକେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସର୍ଜେଇ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରାଗ୍ଡ, ଚିରା ଫଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଫନ୍ କଲର ଗୋଲାପୀ କଲରର ଗୋଟେ ଓଭର କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଅନ୍ ଦ ଅଫ୍ ଦ ସପ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ଓକେ,
अच्छा सप्लाएंट माने कौन से जो भिकारी जे भिक मागुला सप्लाएंट अर्थ होची जे अभ्यर्थी जहाँ किसी आशा करता जे किसी भिक मागु जे किसी मागु थाए तुमको जे किसी आशा करता ताको सप्लाएंट कहा जाए किंतु एठी से भिकारी कहउचंती द सप्लाएंट एट दिस डल ड्रंकेन आईज तार जो से अलस भरा आखि ड्रंकेन मधुआंक आखि केमी देखा जाए निश्चित देखिथिबो सेमिति पीथिबा मद पीथिबा आखि से अलस आखि एट द रेड स्पॉट ऑन आई द चीक द दीपट गालरे तार लाल दाग थाए and seemed to him as if he had seen this man somewhere before से तांको लागिला जे ए लोकटिकु केउंठी से देखिचंती केउंठी देखिचंती निश्चित भाबे देखिथिबे नहले काहे केमती भाबिले कोन कहउचंती तापरे ना I have now had an offer of position in the province of Kaluga the medic the mendicant went on but I have not the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. Okay, I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. Then province of Kaluga गोटे जगार नाम ओके कलुगा से जगार नाम कौन ना कलुगा कलुगा कोठी निश्चित भावे कहीं रूसिया जेहेतु लेखक तेणु रूसिया ही होइथिबो कहीं सेटिंग गुड़ाक जो स्टोरी सेटिंग केउठी हेची ना रूसिया रे हेची रूसिया रे केउठी ना ओका रिवर गोटे अछि जहाँकि वेस्ट ऑफ मॉस्को जो रूसिया मस्को सहर रे और मस्को सहर वेस्ट मस्को रे ओका रिवर गोटे जाइछि ओका नदी से नदी पाखे प्रोविंस ऑफ कलुगा से जगाटी एठी कहउछि जे सेठू मते नौकरी ऑफर आसी अर्थात काम करने ऑफर आसी गोटे पोजीशन मिली मते द मैंडिकेंट वेंट ऑन तेणु यही भिकारीटी सेठी को पळेइबो बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर किंतु मो पाखरे टंका नाही सेठी पहुंचीबा पई हेल्प मी काइंडली दया करी टिके हेल्प करंतु आई एम असेम्ड टू आस्क कहिबा पई टिके खराब लागुची लज्जा लागुची असेम्ड माने लज्जा लागुची टू आस्क बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस किंतु मु तो होची परिस्थितिर दास ना सर्कमस्टेंसेस माने कोन पिला माने सर्कमस्टेंसेस माने होची परिवेश परिस्थिति आई एम ओब्लाइज तेणु मु परिस्थितिर दास तेणु मु परिस्थिति मते जेमिति कहूची सेमिति मु करूची खराब लागिले भी मागिबाकू पड़ुची कहंती ना से भिखारी माने सेमितिका ओके आगो को बढ़िबा तेणु मु तुमको पई रेड जदि लाइट कर देइची हाइलाइट कर देइची जो वर्ड गुडा को मु भाबिले तुम पई कष्ट हितै पारे तेणु मु हाइलाइट कर देइची तुम माने देखि ताको कॉपी करि परिबो जे तुम माने पई एक्स्ट्रा किछि अछि ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो नले डिक्शनरी फॉलो करो ओके चलो नले मु कहि तो दउची ना कहि दबा भितर जे ता धरि परछो ताले कॉपी रे लेखि नियो आगो बढ़िबा सर्जेइज आईज फेल ऑन द मेन ओवरसोज सर्जेई जो वकील थिले तांकर आखिटा पड़िला कोठी ना ओवरसोज तार जोता ऊपर पड़िला वन ऑफ व्हिच वाज हाई एंड अदर इज लो जोटा कि गोटे टिके उच्चा थिला आउ टिके नीचा थिला एंड सडनली रिमेंबर समथिंग किछि के गोटे हठात किना तांकर मने पड़िला कोठी गोटे देखिला बळे लागि जे एमे सीआईडी देखिना कुछ तो गड़बड़ एमिति तांको लागिला ओके देन लुक हियर तां कहउचंती देखो इट सीम्स टू मी आई मेट यू बिफोर आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे मु तुमको लागुची पहर दिन अर्थात गत पहर दिन मु तुमको कोठी कोटे देखी ना कौन टिके देखो तो याडे इन साधोबाया स्ट्रीट कोठी देखिथिले ना रूसियार गोटे रास्ता साधोबाया स्ट्रीट ही सेड से कहल बट यू टोल्ड मी देन सेते बेले तुम मते कहितलो दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर डू यू रिमेंबर तो मते सेते बेले कहितिलो जे तुमे गोटे स्टूडेंट तुमको एक्सपेल कर दिया जाइछि अर्थात विताड़ित कर दिया जाइछि बाहर कर दिया जाइछि स्कूल रो कॉपी करथिला बेले एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर तुमे तो विलेज स्कूल टीचर नो डू यू रिमेंबर तुमे किछि मने करि पारुन कि मने पकि पारुन कि तो मते एया कहितिलो ना सेटो कोन ना रागी गल टिके हड़बड़े गला से भिखारीटी नो 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 दैट कैंट बी सो मम्बल्ड द बेगर एमिति मम्बल्ड गुळगुळेला भलिया टिके गड़बड़े गला जेमिति ना 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 सेमिति नहे तो द बेगर टेकन बैक टिके पछे गला तार वॉइस टिके लो हो गला आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माय पेपर्स तेन प्रमाण दीते बाहरी पड़ला जे जदि तुम्हें भावुच मु स्कूल टीचर नुहे बोली मु तुमको मो पेपर देखै परिबी मो आई कार्ड देखै परिबी हैव डन विथ लाइंग तमे मिछ कहून तो यू कॉल्ड योरसेल्फ ए स्टूडेंट तमे निजो को गोटे स्टूडेंट कहउतला एंड इवन टोल्ड मी दैट यू हैव बीन एक्सपेल्ड तमे एक्सपेल्ड हे जैतलो बोली मते कहितलो डोंट यू रिमेंबर तमे मने करि पारुना कि सर्जी फ्लॉस्ड सर्जी रागी जाइतले सेते बेलको टर्न फ्रॉम द रेग्ड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट तापर ताको छाड़ी की चाली जोग बाहरले जेमिति देखिनो कापर जदि आमी रागी जानती केमि ताको छाटी दे कि बाहर को पळि आसंती से जो रैग्ड क्रिएचर से जो बदमाश से जो बदमाश लोकटी ता पाखर गोटे विरक्तिर भाव नै कि सेटु पळि आसिले दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर आपण ठीक कहिसंती एटा होची मोर असाधुता
he cried angrily, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଗର ସହିତ। this is swindling, sorry, this he cried angrily, କିଏ କହିଲେ ନା ସର୍ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସାଧୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସାଧୁ କଥା ତମେ କହିଛ, this is swindling, ଏଇଟା ତମେ ମିଛ କହିଛ, I shall send the police for you, damn you, ସେ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ପଠେଇବି, ବଦମାସ କୋଟିକର, ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ, ଠକୁଛ, ସ୍ୱେଣ୍ଡଲିଂ ମାନେ ଠକଉଛ ମତେ, ତେଣୁ ଡିଜନେଷ୍ଟି ମାନେ ଅସାଧୁତା, ଫ୍ଲସ୍ଡ ମାନେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବା ରାଗରେ ଏଠି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫ୍ଲସ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା, ଧୋଇବା, ଓକେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସର୍ he said, ସେ କହୁଛି, lying his hand on his heart, ତା ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି, ଏବେ ଆକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଦେଖ କେମିତି, the fact is I was lying, ହଁ ସତ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି, I am neither a student nor a school teacher, ନା ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, all that was fiction, ସବୁ କିଛି କଳ୍ପନା, fiction. Formerly I sang in a Russian choir and I was sent away for the drunkenness. ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଷିଆନ କୟରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଣ୍ଟ ୱେ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫର୍ ଡ୍ରଙ୍କେନନେସ୍, ଏଇ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥଆଉଟ୍ ଲାଇଂ, ମୁଁ ମିଛ କହିବା ଛଡ଼ା ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ନା। No one give me anything, ମୋତେ କେହି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। when I tell the truth what can I do, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେହି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସର୍ଜେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସର୍ଜେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, କ'ଣ କରିବ ତମେ, ୟୁ ଆସ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ତମେ କହୁଛ ଯେ କ'ଣ କରିବ, ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲେ ସର୍ଜେଇ, କମିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ହିମ୍, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି, ୱାର୍କ, କାମ କର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ସେଇଟା ହିଁ ତମେ କରିପାରିବ, କାମ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱାର୍କ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱାର୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟେସ୍ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ବଟ୍ ହ୍ୱେୟାର କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଜକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାମ ଦବ କିଏ, ହାଉ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଚୋପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି, ସେଇଠୁ ସର୍ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାଠ କାଟି ପାରିବ, ଚୋପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି, କାଠ କାଟି ପାରିବ, ଆଇ ଉଡ୍ ନଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଇଠୁ ଭିକାରୀଟି କହୁଛି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍ even skilled woodcutter find themselves sitting without bread, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଉଡ୍ କଟର, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଡ ଉଡ୍ କଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉଡ୍ କଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେଡ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ସେ ଭିକାରୀଟି ବଦମାସ। will you come and chop wood for me, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଛି ସେଇଟା କୁହ ମୋତେ, will you come, ତମେ ଆସିବ କି ମୋ ସହିତ, chop wood for me, ମୋ ପାଇଁ କାଠ କାଟିବ କି, ସେଇଠୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଭିକାରୀଟି କହୁଛି, କାହିଁକି ଏଇଖିଣା ଯଦି ମନା କରିଦେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ପଠେଇକି ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କାଟିବି, ଭେରି ୱେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱି ୱିଲ୍ ସୁନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯିବା, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏ ଯାଏଁ ଆଶା କରୁଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା ହୁ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଏ ପାର୍ଟରେ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜେ ଭିକାରୀ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ ଡୁଇଂ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କନଭରସେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ କନଭରସେସିଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ଓକେ। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆର୍ ଦେ ଫ୍ରମ୍, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ରୁଷିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍, କେମିତି ଜାଣିଲ ନା ଏଠି କପିକ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କପିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ନା ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କଲିୟୁଗା, ଯେ କି ମସ୍କୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସହରର ନାମ କଲିୟୁଗା, ଓକେ। ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କପିକ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଟଙ୍କା, ତେଣୁ କପିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କଲିୟୁଗାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ରୁଷିଆରେ ହିଁ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ବେଗର ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍, ବେଗର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ଫନ୍ କଲର୍ଡ, ଆଉ ଫଟା ହୁଆ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକି ଡଙ୍କେନ୍ ଆଇ, ଡଲ୍, ତା ଆଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ତମାନେ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଡିଡ୍ ସର୍ଜେଇ ଗେଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦ ବେଗର, ବେଗର ଉପରେ ରାଗିଲେ କି ସର୍ଜେଇ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗିଲେ। ହ୍ୱାଏ, କାହିଁକି ରାଗିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ମିଛ କହିଥିଲା। ଦେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ବେଗର ୱାଜ୍ ଲାଇଂ, ତମେ ଭାବୁଛ କି ବେଗର ମିଛ କହୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଟେଲ୍ ଲାଇଜ୍, ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିଥିଲା ଯେ ଯାହାକି ତାକୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଡିଡ୍ ସର୍ଜେଇ ହେଲ୍ପ ଦ ବେଗର ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍କ, ସର୍ଜେଇ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ କି କାମ ଖୋଜିବାରେ। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ହି ସଜେଷ୍ଟ ଫର୍, କେମିତିକା କାମ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ନା ଚୋପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ହିମ୍, କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, ହଁ କି ନା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଦ ବେଗର ଟୁ ଡୁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଚୋପିଂ ଉଡ୍, ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଚୋପିଂ ଉଡ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅର୍ ହେଲ୍ପ,
एटा गोटे ता पनिशमेंट थिला ना हेल्प थिला निश्चित भाव पनिशमेंट एज वेल एज हेल्प थिला काहे ना जदि से कष्ट न पाइबो ना जे भिक मागिलानी जेमिति ओडिया गोटे कथा नै जे मागी खाइलानी से कोन आ लागी खाइबो तेनु मागी खाइलानी जेते लागी खाइबो तेनु तांको जदि एमति डरै कि धमके कि जदि तांको पाखरु काम निया न जाए ताल से कामर महत्व बुझी परिबे नै त निश्चित भाव पनिशमेंट थिला ता सहित हेल्प मध्ये थिला से तार भलो ही चाहुतले निश्चित भाव किछि काम करू निजे गोडे निजे छिडा हेउ ओके तेनु तापर आगु बढ़िबा डू यू थिंक द बेगर वुड गिव अप बेगिंग एंड वर्क फॉर सर्जरी तुम भावुच कि आगु को जो पढ़ा आम से बेगर का तार काम छाड़ीदेव बेग कर भिक मांगा और काम कर कि हाँ निश्चित भाव में काम कर तेणु तो आम नेक्स्ट पार्ट में देख व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विल द बेगर वर्क फॉर सर्जरी रीड नेक्स्ट पार्ट टू नो द आंसर निश्चित भाव में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ा तेणु बहुत शीघ्र काली ही मुझे वीडियो अपलोड करी आसंता काली तेणु से वेट कर आउ ये वीडियो कष्ट शब्द सब लेख तार मीनिंग को लेख तार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन हो पार्टी क्लीनली शुण मो कथा को निश्चित भाव में भल भाव में बुझीपार एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक पूरा प्रॉपर्ली करके आसो ठीक अच्छे आज ये धन्यवाद विदाय।